Hello guys, maayong hapon sa inyong tanan. Ubani ko ninyo karon guys kay magluto ta og creamy maha blanca. Ang mga ingredients guys nga akong gigamit sa pag-prepare ani: 1 kilo of cornstarch, 1 kilo of white sugar, 2 cans of whole corn kernels, 2 cans of evap milk, 2 cans of condensed milk, 1 whole cheese, grated cheese, 4 cups of water, 800 ml of coconut cream or coconut milk. So, ang procedure guys sa pagluto og creamy maha blanca, i-mix na to ang tanang ingredients hangtod sa ma-well combined bago na to isalang sa tuang apoy. So, ang pagluto guys sa atong maha blanca, dapat continuous ang atoang pag-ukay. Ukayon jud na siya guys hangtod sa maluto. Dili na siya pwede undangan og ukay guys. Kay para maiwasan nato ang pagkasunog sa atong maha blanca. Continuous ang pag-ukay guys. Kay para ang sa ilalom dili siya masunog. Continue jud ang pag-ukay hangtod nga maluto na ang atong maha blanca. So kani nga video guys, gihimo nako ni para makahatag og dagdag kaalaman sa mga wala pa nakatry og luto og maha blanca. Simple tips gyapon ni siya guys sa ato ang mga kahigalaan nga gusto magluto og maha blanca pero wala sila kabalo unsa ang mga sangkap na atong gigamit ani. So unta kani nga video guys, makatabang ni sa inyo ha nga makahatag og dagdag na idea. So thank you for watching guys. Katulang sa karon, thank you kaayo sa inyong pagtan-aw sa atong video. Salamat and babush!